Guys, galuto sinda guys ang kwan guys. Itlog guys. Akin po guys, nakain ko na guys. Ito po guys ang naluto niya guys. At naluluto po si Kuyang. Yan dyan po ng itlog. Videohan natin guys pagluto niya guys. Kain guys. Natakdag nga niya. Hindi po yun matakdag. Baka diyang yan si Chef. Chef sa ko ambis ko nit. Yan guys. Ito guys, nagluluto po sila guys. At nandiyan po itlog guys. Guys, guys. Nandito po guys. Sapna na po ganda guys. At nandito po guys. Saan ito guys? Nandito. Ay wala na guys. Wala na. Ito guys, nagpapaapaan kami guys. Aday! Nainit guys. Takdag pa guys. Wala na guys. Dahil, ato na po guys. Ang sapna na guys. Dito pong karayo. Bye-bye. Babalu.